Hello guys, good evening. I-guide ko kayo paano magpabilis ng laptop nyo kung slow na siya. So, type nyo lang. Sige, diretso tayo. Type nyo lang background. Type itong background apps. Type nyo lang yung background apps. Pagkatapos nyan guys, pag naka-off to, yung background apps, kasi naka-on yan yung default niyan. So, dapat ma-off nyo yan, yung apps niya, para maging mabilis yung laptop nyo. So, ganyan lang, i-off nyo lang. Yun, tapos na. So, after nyan, close nyo. So, makikita nyo yung difference ng laptop nyo na naging mabilis na siya. So, yun lang guys. So, try na. Bye-bye.